52 ka empleyado sa Silliman University ang nisalmot sa gipahigayong pagbansay sa firefighting skills nagipanguluhan sa mga BFP personnel diri sa Dumaguete City Fire Station, nagipanguluhan ni Chief Inspector Marlon K. Chumling. Gitudlo o gipahimo sa SUVFR kung Silliman University Volunteer Fire Rescue ang chemistry and behavior of fire, firefighting safety techniques and procedures, fire apparatus, tools and portable equipment, personal protective equipment, fire ladder, fire hose and nozzles, portable fire extinguishers, phases of firefighting operations, fundamentals of ventilation, fundamental of salvage and overhauling, fundamentals of fire suppression and control, organization of fire brigades, rescue transport, zero visibility, hose recovery and hose maneuvering. Makita usab ang presensya sa One Rescue Dumaguete na andam og dagana na mohatag sa ilang serbisyo human sa 4 ka adlaw na gipahigayong pag-ensayo. Namugna kining fire brigade diri sa Silliman University niadtong tuig 2007 diin nahunong kini niadtong 2 ka tuig ang nilabay ug nabalik ang pagkaaktibo karong tuiga 2024. Tuyo ug tumong niini na maprotektahan ug matabangan nila ang ilang institusyon kung ugaling moabot man ang kakulian na ginalikayan sa tanan. Ang Silliman University nahimugso niadtong 1901 ug adunay 62 ka hektarya nga gidak-on sa ilang main campus. I was the one who spearheaded and founded this organization. Natukod kini sa katuyuan nga muhatag og ayuda sa komunidad sa Silliman ug sa mga silingan nga komunidad sa Silliman University sa dakbayan sa Dumaguete sa panahon sa mga itawag nato og emergencies. Kini ang naghatag og inspirasyon sa mga alumni diri sa Silliman University para panghingusgan og pagalig-unon ang fire brigade na ilang namugna og nasugdan. Alang sa BFP TV, kini si FO1 Randy A. Santos. Madasigod alang sa kalawakan